Again, what's up guys? So for today's video is wala lang. I'm just adjusting. I'm just relaxing because it's so hot. Yan na. Nakaupo lang ako dyan guys. Now. Yan na. Never mind the background guys. Babayad niyo yung background ko. Talagang ganyan talaga yan. Huwag niyong pansinin yung background ko. Yan lang. Chill lang. Daming problema na naiisip. Tapos pakita ko naman sa inyo yung view ko sa view ko sa harap. Tinitignan ko. Iyon, no? Yan naman ang view ko guys. Ayan. Yung mga bundok na yan. And also yan na rin. Yan ang view ko. Yan, part na yan is Binungan yan guys. Tapos dun yung Kamaya Spillway, Bingadam Spillway. Tapos dun sa likod nitong spillway is Kamaya. Tapos yung ano na yan, merong dyang daanan. Yan. Tapos doon, part na yan, yung part na yan na bundok is Binungan na yan guys. Binungan. Tapos meron pa doon sa kabila, Palaw na yun guys. And yan lang, yan ang view ko. Napaka-relax. Ay, nantok tayo pero hindi tayo makatulog kasi yun nga eh. Hindi naman ito probinsya vibes ba yan naman. Wala namang aircon dito eh. Hindi naman tayo mayaman. Ayan. Yan lang. Dito si Doggy. Chill lang. Yan lang guys, have a nice day. Peace out.